Ame foli antani amadi auma ka ausogolonto faso mali.com na ka irawla ka fo na sanga anaka wati likajo amake kumabe ka nyesi anga mabaw ma mamunu be nu akli juru charlendo kosebe wala ni abeteme anga jamana bayinka ni onogonu na ninga seka wulika joke wa akli law nyini jamana tabulula ka keni jamana jose sira glanimye bi ansembe anga mabama ni udi Abdoulaye Baba Touré mate alefo mayeble me dai metigilay soni amekuma galama amata kun ayrela ninga seka blaka ayre to kona jamu fanye ka bo ngasoka ngaluku utengu ala Abdoulaye Baba Touré eni yankuma ama somo bedi basite alhamdulillah seka itoko ani jamu fanye ani ibe baramunuke etoko Abdoulaye Baba Touré ne architecte de Mamnou so planqué ani ga so joli la koloshi maçon ni entrepreneur au boulot yonga baray Abdoulaye Baba Touré o bolon ko fe ame faso jo keneka anya ye ka fo chamache fanga ni o ye transition ani gouvernement o bela jelen ka sangelen o dafara kaba akilna jume bila o ka bara tabuluka ani ibse ka nyafoli kanye bara munu nu yake nisonja sorola kono ani majabe munu fana je mbawfu kawga organe fu aw selan fe ambi kanne ngalim tenguna ajalani sugel ka gouvernement ode sanglen soro notre Mali transition be Sénat depuis août 2020 on be se ga fo sanglen kono fen chama kala alna soro fen chama be no make on be se ga ne be se ga min fo o de ka fo sanglen kono kofe an nimisi wasado soro bara dɔw bɛ yen olu bɛ ye mais bara dɔw bɛ yen olu tɛ ye a bɛ n'a fɔ sojɔ maa min tɛ sojɔ ɲɛdɔn bara fana bɛ kɛ dugukolo jukɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko soubassement ale tɛ nafa don o la ale bɛ nafa don jumɛn na soubassement balen biriki min bɛ sigi ɲɔgɔn kan ka yɛlɛ alors que n'i ye dunya jateminɛ o de ye sojɔ yɛrɛ bara nɔgɔman yɛrɛ bɛɛ ye min ka gɛlɛn sojɔ la o ye soubassement de ye min bɛ dugu jukɔrɔ n'a tɛ ye donc n bɛ se k'a fɔ k'an ka transition a bɛ soubassement bara de la fɔlɔ a bɛ bara de la bara min tɛ ye o de y'a to maaw bɛ jamana in kɔnɔ o b'a la ko transition tɛ ka fɛn kɛ mais n'i ye lakɔlɔsili kɛ i b'a ye k'a fɔ ko bara caman bɛ ka kɛ o bara dɔ ye jumɛn ye n'i ma fili an ka marabagaw n'o ye président Assimi a n'a ka premier ministre Choguel laɲini belebele ye jumɛn ye fɔlɔ fɛn min kɛra jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ k'a ta depuis Mali indépendance sɔrɔ an ka taa fo yen sa n'o tɛ n bɛ se k'a fɔ depuis démocratie fo sisan fɛn minnu kɛla kɛwale juguw la o ɲɔgɔn wɛrɛw kana kɛ sini o ɲɔgɔn wɛrɛw kana kɛ san wɛrɛ o ɲɔgɔn wɛrɛw kana kɛ san waati nataw la donc a bɛ fɔ o de ma ko refondation ka a refonder k'a dilan k'a bila sira ɲuman kan olu tɛ yen o mɔgɔw fɛn fɛn mana na olu kɔfɛ u ka se ka baara kɛ cogo la min na u tɛ se k'u yɛrɛ ni degun kɛ mais u bɛ jamanadenw de sago kɛ donc u b'o baaraw de la a bara dɔw a ko tɛ an yɛrɛ bolo a bɛ an ka partenaires bolo n t'a dɔn n'a b'a kalama diɲɛ ye gɛrɛnba kelen de ye diɲɛkɛla duba kelen de ye sisan walasa i ka taga f'i ni dɔ de k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana kelen si tɛ se ko la anw ka gouvernement de transition y'a faamu ko ka an baarakɛɲɔgɔnw caya n'a bɛ fɔ o ma ko diversifier les partenaires o y'a to an ka maaw wulila
ou c'est la Turquie, ou c'est la Chine, ou c'est la Russie, ou c'est la jamana wɛrɛw la ka fara partenaire kɔrɔlen minnu b'an bolo kan. Partenariat modèle ka ca. Sorasi kunda o partenariat bɛ yen. Jago partenariat bɛ yen. Donc u bɛ o baaraw de la. O baara ninnu dun tɛ ye jijukɔrɔ baaraw de don. Ni dun ko k'i b'o baaraw kɛ, i bɛ dɔw la content, i bɛ dɔw fana la fitinɛ. Adamaden n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye, i mana décision fɛn o fɛn ta a bila i kun na, a kɛra ɲuman ye o, a mana kɛ ɲuman ye cogo o cogo, dɔ bɛ sɔrɔ a bɛ jouer, a bɛ don min gasi la. N'a y'a sɔrɔ an ka partenaire historique bɛɛ b'o dɔn, o ye Faransi ye, o b'an bolo. N'an ko k'an bɛ a diverser ka taa yɔrɔ wɛrɛ, olu fana tɛna o sigi ten dɛ. Donc o hali k'a dan o yɛrɛ dɔrɔn ma, ne bɛ se k'a fɔ san kelen in gouvernement ka ni san kelen in baara réussi la parce que bi Mali bonyana. Hali maa min tun t'a dɔn ko jamana bɛ diɲɛ na min tɔgɔ ko Mali, u bɛɛ y'a dɔn bi ko jamana bɛ yen min tɔgɔ ko Mali. Kɛlɛ in ɲɛn'u bolo, a tiɲɛn'u bolo, bi kɔni a dɔnna ko jamana bɛ yen min tɔgɔ ko Mali, wa jamana bɛ yen min tɛ sɔn bilen yɛlɛ ka k'a kan. Donc o ye an ka souveraineté baaraw ye. San kelen kɔnɔ u ye belebele k'o la. Maintenant Assimi kɛlen président in kana sisan a yɛrɛ y'a ye forage 200 a y'o de kɛ. Forage 200 a y'o wari bɔ min? Sara min bɛ d'a ma a ko k'a bɛ jɛn a kilancɛ kɔ ka ji di Malidenw ma. Forage 200 san kelen kɔnɔ. N'a y'a sɔrɔ démocratie nalen ka na se bi la san 30 ni kɔ, président bɛɛ tun ye o kɛ a san b'a sɔrɔ Mali région bɛɛ, Mali dugu tɛ yen min ma forage sɔrɔ. Jiko gɛlɛya o tun bɛ kɛ kɔfɛ. An y'a ye kɔsan in na kunu ou bien kunna sini usine dɔ bɛna sigi sen na min b'an ka lithium de ye fɛn min bɛ kɛ ka batteries dilan. O usine bɛna baara daminɛ ka lithium bɔ n'o ye an ka dugu jukɔrɔ nafolo dɔ ye. O bɛ k'an ta ye. An y'a ye cimenterie dɔ contrat signé la. O bɛna kɛ baara ye sababu ye, olu bɛna kɛ sababu ye ka baara di Malidenw ma. Donc tiɲɛ yɛrɛ la ne bolo san kelen in wasakɛla. Mais fɛn wɛrɛ fana bɛ yen san kelen in kɔnɔ n'o ye négociation ye ani an dafɛ jamana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye CEDEAO ye. A baara in ma nɔgɔ dɛ. Aw y'a ye san kelen kɔnɔna na assise organisée la. Assise organisée tɛ manamana fɛn ye dɛ. O organisé k'o réussi o fana bɛ gouvernement ka baara de kofɔ, cɛsiri de kofɔ, o kɛla. Résolution n'a bɛ fɔ a ma ko laɲini ninnu fɔla o sigi ka fɔ in kɔnɔna na o baaraw daminɛna. Mais o laɲini ninnu n y'o de f'i ye o caman ye baaraw de ye min nugu tɛ ye, soubassement baaraw de don. Soubassement baaraw de don. N'a fɔla ko ka textes kalan ka falen dɔw la yɔrɔ o ye soubassement baaraw de ye. O baaraw bɛ sen na o, maaw de kɔrɔtɔlen don. Donc an ni CEDEAO an taala ko san 5 sisan a yɛrɛ ye kɔsa in na an ka ministre bɔra ka fɔ ko san 2 a bɛ daminɛ mars kalo. O fɔla yɔrɔ ma dɔrɔn a ye CEDEAO ka communiqué ye. CEDEAO ka nin communiqué in u kumana cogo min na i b'a ye k'a fɔ k'u tun b'a kalama. I b'a ye k'a fɔ k'u ni Mali bɛnkan don. Kuma in fɔla ni nɔgɔya ni basigi dɔ ye ko on prend acte. Ni CEDEAO tun ma jɛn n'a ye o tun bɛ bagabagali de kɛ. Donc ne bolo san kelen in an bɛ se k'a fɔ ko baara kɛla. Ne yɛrɛ Touré kɔni bolo baara kɛla. Donc o la Abdoulaye Baba Touré an bɛna ɲininkali filanan na ni o ye i da magara la sisan ni gouvernement bɔra ka laseliw kɛ k'a jira k'a fɔ ko an ka cɛmancɛ fanga bɛ se ka da sama ka se san 2 ma n'o bɛ kalo 24 a b'o kofɔ. Yɔrɔ i yɛrɛ hakilina ye jumɛn o la? I ye faamuya jumɛn sɔrɔ? Ne bolo o ka ɲi. Ne bolo o ka ɲi. I b'a dɔn depuis transition ko in daminɛna ne ni maa kelen ma sɔrɔ k'a fɔ k'an sigi la ka sɔsɔli kɛ fɛn min kan o ye transition durée de ye. A kan ka waati min kɛ
ne bolo waati c'est pas le plus important adamaden i bɛ baara kɛ i bɛ dusu ta i bɛ baara kɛ mais n'a sera niveau dɔ la i bɛ baara kɛ ni hakili fana ye je pense que an ka transition gouvernement y'o de faamu k'a ye k'a fɔ juru samani k'a sama ka sama i t'a bila a laban bɛ tigɛ san 2 min proposé la n'o ye kalo 24 ye n'an ni CEDEAO bɛnn'o la le 3 juillet n'o entériné la embargo bɛ wuli n'embargo wulila jamanadenw bɛ lafiya dɔɔni mais min ye nimisi wasa min ye nisɔndiya nin ko in yɛrɛ bɛɛ la malidenw ka résilience n'a ye fama tubabukan na ko résilience malidenw ka cɛsiri n'o tɛ gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ dɛ embargo ye gɛlɛya lase jamana kɔnɔ dɛ mais malidenw de sɔnna k'o gɛlɛya kun ka to u ka autorité de la transition kɔ ko walasa an ka kɛ an yɛrɛ ye mais n'a sera niveau la ni gɛlɛya sera niveau dɔ la fana amen donc u ka o bɛn ni CEDEAO ye ka waati sɔrɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati min kɔnɔna na ka chronogramme bɔ élection bɛ kɛ min kɔfɛ walasa embargo ka wuli an ka se ka baara kɛ voilà. I da tu chronogramme min na nin ye yala e yɛrɛ fɛ a kan ka taa ni sira jumɛn ye bon chronogramme tɛ dɔwɛrɛ ye o n'a fɔra chronogramme baara dɔ kan ka kɛ misalila sisan ni kalo 24 ni bɛn kɛl'o kan parce que 24 bɛnma kan kan fɔlɔ Mali y'a ta de fɔ ni CEDEAO na an bɛnna kan sisan chronogramme tɛ dɔwɛrɛ ye o min ni min kan ka kɛ o waatinin kɔnɔna na nin kalo in kɔnɔ mun kan ka kɛ kalo min bɛ da o kan mun wɛrɛ kan ka kɛ fo ka taa kalo 24 in ban walasa an ka taa élection na donc chronogramme tɛ dɔwɛrɛ ye baara min assise kɛlen an bɛnna fɛn minnu la ko k'o baaraw kɛ olu kan ka planifier cogo min na nin bɛ kɛ nin waati in na nin bɛ kɛ nin waati in na nin bɛ kɛ nin waati min na o de ye chronogramme ye kalo tile mois donc ne bolo o bɛ gouvernement de bolo u b'u ka chronogramme kɛ u yɛrɛ b'a dɔn u bɛ se ka baara in kɛ ka nimisi wasa sɔrɔ a la cogo min na u bɛ u ka labɛn sabati o cogo la n'o ye chronogramme ye ka baara daminɛ n'o ye mais laɲini ye min ye u k'u jija n'o ye chronogramme min di u ka respecter parce que an bɛ kɛlɛ min na c'est vrai an bɛ faso baara la an bɛ ka an ka kan yɛrɛ an b'o kɛlɛ la mais an k'an jija fɛnɛ diɲɛ fɛnɛ kana tigɛ an na n'an ye kumakan min fɔ o ka se ka bato o ye ne ka laɲini ye an ka gouvernement fan fɛ. Ni diyara n ye Abdoulaye Baba Touré an ka wele jaabili la an bɛ a ɲini fɛ n'a y'a sɔrɔ folikan b'i bolo ani ladilikan b'i bolo ka ɲɛsin jamana yɛrɛ taabolo ma i bɛ an b'o folikan an b'o t'i bolo. Ne bɛ aw fo fɔlɔ aw min wulila ka se n fɛ yan ka na kuma di yan ka se ka dɔ fɔ jamana ko la n b'aw fo k'aw lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo n bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo n b'u fo u bɛ baara min na u ka continuer a fɛ nka foli belebele ye jɔn ta ye malidenw minnu sɔnna ka kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu ka fɛn bɛɛ muɲu walasa an ka faamaw kana se ka malo diɲɛ ɲɛ ma ni malidenw tun ma sɔn ka jɔ an ka autorités kɔfɛ o tun bɛ malo koyi mais n'i y'a ye bi u bɛ fariya ka ko o ko kɛ parce que anw de wulila ka jɔ k'a fɔ ko an b'an ka gouvernement kɔ u bɛ baara min na u b'an bɛɛ de ka baara la donc vraiment an bɛ jamanadenw fo homme de médias n'o ye journalistes ye k'u yɛrɛ fo aw fana bɛ baaraba de la nin ko in na parce que walasa diɲɛ ka dɔn ko an bɛ baara la fo aw de ka a cari surtout web médias bi baara nafa min bɛ aw la bi a tɛ hali médias traditionnels bolo parce que bi téléphone bɛ bɛɛ bolo i bɛ forfait ta i bɛ kibaruyaw sɔrɔ o ye aw ka baaraw ye n'a bɛ fɔ a ma ko web média ka bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini malidenw bɛɛ lajɛlen fɛ hali du kelen kɔnɔ bɛɛ hakilina tɛ kelen ye waati bɛɛ o mais n'o waatiw nana an ka baara kɛ ni hakili ye walasa an kana tiɲɛni don du kɔnɔ o b'o cogo la jamana ko la dɔw bɛ yen n b'a dɔn u bɛ fɛ an ka taa joona joona élection na dɔw ka laɲini min u tɛ gouvernement yɛrɛ fɛ ne bolo bi an tɛ o yɔrɔ la an bɛ ka fɛn dɔ de ɲini k'o sigi n'i y'a mɛn ko fanga b'i bolo i bɛ ka jamana mara jamana de b'i bolo dɛ donc Mali ko yɛrɛ de bi c'est à dire que Mali ka
l'existence même du Mali au début en jeu. Donc à quand question politique ou intérêt politique nous ka den kɛrɛfɛ dɔɔni an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka avancer n'an ye nin transition in ban élection bɛ organiser bɛɛ bɛ taa kalafili la ni min gagnera o bɛ a ka programme exécuté Mali kɔnɔ mais o b'a sɔrɔ fɛnw sigila sen na hali n'i kɛla jinɛ de ye n'i nana i b'a ta malidenw ta dabada de la n'i k'i b'a kɛ cogoya wɛrɛ la a bɛ k'i ka ɲɛkumu kan donc o baaraw de bɛ sen na donc o de ye n ka laseli ye ka se bɛɛ ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka Mali in bila ɲɛfɛ. nin diyara n ye Abdoulaye Baba Touré ka faga faso Mali comme bɛɛ lajɛlen baarakɛla bɛɛ lajɛlen kan an fana ka foli b'i ye sanga n'a ka waati faso jɔ kuma laseli la merci.